আমার শুনু আজকে তেল মাখু করছে, তেল মাখু করতে গেলে আমার শুনু কান্না পায়, একটু তেল মাখু করতে চায় না। কেন? একটু তেল মাখু করতে চায় না। পিঠে তেল দিলে আরাম লাগে, তখন আর কান্না করে না, তখন একটুও কান্না করে না। হ্যাঁ, একটুও কান্না করে না আমার সোনা। না না, কাঁদে না, কাঁদে না। ও আমার সোনু কই? না, কাঁদে না, কাঁদে না। ও আমার সোনু বাবা কই? আমার সোনু পাপা কই? पप्पू पप्पू क्या हुआ? चला हो गया तुम आग? अरे कांड हो गया बेटा, कांड। हुआ क्या चाचा जी? अरे बहू घर में बैठ के टीवी देख रहे थे, फोन आया कि सरला तुम्हारी चाची को कुत्ते ने काट लिया है और स्वर्ग से चल गई है। अरे चाचा जी आप यहाँ क्या এই যে না, পাপা সোনা কই? আমার পাপা সোনা কই? क्या बात कर रहे हैं? तभी तो हमारा माथा ठंडा कि कोई छिछोरा सलाम